हाय फ्रेंड्स मु आम श्रावणी मनोज लव लाइफ चैनल को स्वागत जनाऊँगी। जदि भल लगुए आम वीडियो ताने लाइक शेयर सब्सक्राइब करते भूलिए कमेंट करते भी जमार भूलिए। चलतु आज वीडियो देखा चलतु कौन कर श्रावणी एटे छिड़ा होनी जेजेमा आसते काली पूजा देखापी अच्छा घरे भौणी भी ये अच्छा श्रावणी भौणी लुचिकी रही लुचिकी मुह देख मुह देख ना कौन बा देख ना मुह देखो 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 तक मुह देखो 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 किस तो पछ चुटी की देखिए देखो भाई बसनी जजेमा किस करेंगे नख काटे श्रावणी काटिदेवे नख जी काटे न चेयर बसिकी से जी काटुन सी चेयर बसनी जहाँ हाथ काटुन सी ठिया आगे से कहे पुह श्रावणी कौन कहे पुह कौन खुश पुह कुछ कही पारे कुछ कहबनी कौन किस सज होनी तो रज तो रज कैमरा बुले देला को सियाव ना पूरा खुशी पूरा पूरी खुशी आगु मुह बुले ना पछू बाबा आगे कुंडे पक ना कुंडे पक सजमा किस कौच से कहूछु जल्दी जाओ भल ना जे बकबक होछ हां एबे पाटी खुल लागी कोई जति किसी को श्रावणी कौन कहिए पुरे देखि पाउडे कोला टिक्की लारी तो छोटी छोटी कोला टिक्की ले कोला टिक्की कौन तो काले घरु आज तो घरु पड़बो कोला टिक्की रानी की किस कौन हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने हम वीडियो तो देखुथिबे ना देखु ना आ आपण माने हम वीडियो देखिबे लाइक कमेंट शेयर एठी बसे जनी जेजेमा पळेबे 4टा बेल को गेली भी पळेबे 4टा बेल को ये जीवन 4टा बेल को ये रहिबे मो जीवन सारा पाए रहियो हां जीवन सारा पाए रहिबो पाए निद लागला ना को माछ खाटर कोन बेगा केनो हो जने देखो से हाणी पकावे का हाणी पकेयो तुम किसे कहि दिला आनछलो ना तुम किसे कहि दिला आनछलो ना हां हां मोर मन नहीं अरे एबे के चंद्र पड़ेला ए बाबा टिकले आने बोली एते राखो ए शौल माछ भजा जजमा को नहीं कि तुम खाइ कर है ना हम नाकर बहुत बा जन चेयर उठी गला को आ जन बसी जन फटिना सीट धन मु जानि तो के बसि न बसि से संभाली पारे संभाली पारो ना पारो ताको तोड़ बोई ना उठी किसी बोल ऐसे मो जान से तो गोड़ी में नेपाल ऐसे तो से संभाली पारियो ना से बे तुम तो से चावल कोत्र पके दे तुम से चावल पकु है से चावल एबे देखि मन बुढ़िया अरे बो एठी तांकर चिकन रांधु जनी यारडा भात बनला ना देखो चिकन रांधु जनी चिकन रंधा चरियो होइना कसा चलती चिकन कसा चलती एबो हमर दिटा चेयर आनिबा हैं दिटा चेयर होउनी आओ हे ता गुड़ ऊपर बसो ने কি হলো কে ছুয়া
ସିଏ ଆସିବ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେ ବୁଲି ବୁଲାଇ ଖାଇବ ନା ଘରୁ ଆଉ ତା ଘରକୁ ସେ ଯିବ ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ନା ସେ ଜେଜେମା ଛାଞ୍ଚୁନ ଧରିକି ବଇଛନ୍ତି ପିଟିଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପିଟିବେ ବୋଲି ଗେଲିକି ତମକୁ କାହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଗେଲି ପତରର ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପତରର କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା କଦଳୀ ପତରର ଖାଇନେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କଦଳୀ ପତରର ଖାଉଛି ଜେଜେମା ହେଠି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ତାର ଇଏ ତାର ଖାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଉ ତ ଦିଆହବ ଖା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଶୋଇଲାଣି ତାଙ୍କର ଭାତ ଖାଇସାରିଲାଣି କେବଳ ତରକାରୀ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ବାଛି ବାଜିକା ଓନ୍ଲି ଚିକେନ କଣ୍ଟା ନଥିବା ଚିକେନ ଆଉ କିଛି ସେ ଆଳୁ ଆହୁରି ଦିଟା ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଳୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେମି ସେ ଖାଇବେ ଆଳୁ ଖାଇବ ହଉ ଆଳୁ ଆଳୁ ଖାଇ ଖାଇ ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯା ଜେଜେମା ଭାଇ ଯିବେ ଘରକୁ ବସିଛନ୍ତି ବାହାରିକି ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ନାକର ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗାଣି ଭାଇଲାଣି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଲି ହଉଛି ହଁ 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 ଇସ୍ ହଁ କିସାନ ତମ ଦୁଗୁଦା ଚୁନ ପଚାରି ପାଇଲିନି ମସ୍ତି ଖାଉଥିଲା ସଫଲ ଖାଉଥିଲା କିଛି ଖାଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବଲ କତିକି ଯାଇଥିଲ ଟ୍ୟୁବଲ କତିକି ଟ୍ୟୁବଲ କତିକି ହେଇଛି ନେଇ ଚିକେନ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବଲ ଯାଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ନା ତ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା ହଉଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଖାଲି ଖାଲିଟା ଯଦି ଛିପ ପକେଇବା ତାହେଲେ ସିଏ କହିବ ଗୋଟୁଆ ଖାଇଛି ହଁ ବଢିଆ ସେଣ୍ଟ ବାସୁଥିଲା ହଁ ସଫଲ ଗୁଟୁକାକୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବାସୁଥିଲା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ସଙ୍ଗୀଜି ହଁ ହଁ ଦେଇଥିଲ ତମେ ଖାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଚପଲ ନାହିଁ ମୋର ଚପଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଟାୟାର ଅଟୋ ଟାୟାର ଅଛି ତାକୁ କାଟିକି କରିଦଉଛି ପିନ୍ଧୁଥିବ ମାନେ ଭଲ ରହୁଛି ପିନ୍ଧିବ ନା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ ପିନ୍ଧିବନି ଖାଲି ଏବେ ପଳେଇବେ ଆମ ଘରୁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗିବ ଘରଟା ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗିବ କେବେ ହଉଛନ୍ତି ନା ଯିବ ଏବେ ପଳେଇବ ଏବେ ପଳେଇବ କିଛି ଭଲ ମନ ଗୋଟେ ଯାଉନି ଛାଡିକି ଯାଉନି ଯାଉନି ଆଉ ଜଣେ କେନ ଦେଖ କେନ ଅନେକ ହାଁ କରିକି ରହିଛି ଜେଜେମା ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ପଳେଇବ ବୋଲି ଚାଲ ବାପା ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଜେମା ଆଉ ଗେଲିକି ନେଇକି ଯିବେ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଜେମା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲା ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଇଛନ୍ତି କହିବ ସାଇକେଲ ମାରିକି ଆସିବ ଅଧା ବାଟରେ ହକି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ବସିବା ମୁଁ କହିଲି ମା ରହିବେ 8 ଦିନ ରଖିଦଉନ
ଜେଜେମା ପଳେଇଲେ। ହଁ ଯା ଯା ନା ହଁ ବାପା କହିବ ପକେଇଦବ। ଜେଜେମା ପଳେଇଲେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଜଣେ ତ କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଧୁମକି ନା ଅଧିକ କିଛି ଭାବିଛ